Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina anaitwa Robert Monyiwa na Yesu ni Bwana. Adhuhuri ya leo nimeokoka na ninamtukuza Bwana kwa yale mambo yote ambayo amenitendea. Nataka tusikie neno la Mungu ambalo linasema ya kwamba ni vizuri kumtii Mungu, ama upendo wa Mungu kwa watu wake wale ambao ni watukutu. Bwana asifiwe. Sijui kama tunaelewana. Upendo wa Mungu wa watu wale wake amependa, lakini ni watukutu. Na gĩkoni kakuga atĩrĩrĩ, wendo wa Ngai kũrĩ andũ arĩa endete no nĩ aremi, ti andũ marathiĩ na njĩra njega. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Hosea, katika kitabu cha Hosea, Biblia inasema Hosea 11 mstari wa kwanza, na mtanikubalia niweze kusema kwa Kikuyu, niweze kusoma kwa Kikuyu kwa sababu tuko katika service ya Kikuyu. Thĩinĩ wa Hosea 11 kwambĩrĩria mwari wa mbere. Mwathani aroiga atĩrĩrĩ, Isiraeli arĩ kaana nĩndamwendete na nĩndetire mũriũ ũcio wakwa oime Misiri. No rĩrĩ, o ũrĩa ndakĩragĩrĩria kũmwĩta-rĩ, noguo akĩragĩrĩria kũndaihĩrĩria. Andũ akwa nĩmarutire Baali magongona na magĩcinĩra ngai cia mĩhianano ũbumba. Ĩndĩ niĩ ndarutire Isiraeli gwĩtwara na magũrũ, ngĩoya andũ akwa na moko makwa, na matiamenyaga atĩ nĩ niĩ ndamamenyagĩrĩra. Kekinyie hau, ndamamenyagĩrĩra. Bwana asifiwe. Ni kusema ya kwamba Mungu alikuwa na wana wa Israeli, lakini wakati alipokuwa anawaelekeza kwenye mahali pazuri, hawa watu hawakuwa wanaona kitu. Tunaona katika kitabu cha Hosea ya kwamba aliambiwa na Mungu, enda oa kahaba awe mke wako. Mwathani agocwo. Ni kumaanisha ya kwamba ni zile dhambi zilikuwa kwenye nchi, aliweza kufananisha na kuoa kahaba ili akuwe mke wa mchungaji. Leo nĩtaningĩrĩtwo nyume haha thiko inake, wati ũthiĩ ũrore ũguo wone ũrĩa ũkuona ũke nake. Ona ũkĩendaga weta mũndũ na ũtũire nyũmba ya Ngai, no ũkũigua andũ hau hena ũritũ tondũ ndũmenyerete ũũ. Kwa hivyo akaambiwa au achukue huyo maraya ama ũrĩa marĩtwo, huyo kahaba ili awe mke wake. Na Biblia inasema ya kwamba hata wakati alipomuoa hakuacha kuzidi kutoka nje kwenye ndoa. Biblia inasema ya kwamba wakati alipokuwa anatoka nje, Mungu bado alimuhifadhi na bado alikuwa anampenda. Na ndiposa Biblia inasema ya kwamba hapa, hata watu wangu wakati walipokuwa wanatoka katika Misri niliwashikilia, na hata hawakujua niliwashikilia. Bwana asifiwe. Wakati tunaenda kwa miguu, tunaenda unakuta haujachoka kulingana na wakati ule unaenda. Israeli, Biblia inasema ya kwamba alikuwa anawapea hata chakula, lakini hata baada ya kuwapea chakula hawakubadilika, bado walizidi kuwa watu ambao wanaenda kinyume na vile Mungu anavyosema. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo ile kitu ningetaka kuambia kanisa, Mungu anasema ya kwamba anatujali, anatupenda, lakini matendo yetu hayaandamani na upendo ule Mungu ambaye ameweka ndani yetu. Kwa hivyo ni vizuri kama kanisa tukajua Mungu wetu, tukarudia Mungu wetu. Biblia inasema ya kwamba hata kama dhambi zetu ni nyekundu namna gani, Mungu anasema njooni tusemeshane, nitamuosha dhambi zenu na nitaweza kumsamehea dhambi zenu. Kwa hivyo kanisa, tujue mahali ambayo wewe umekuwa ukienda kinyume na upendo wa Mungu, ukienda kinyume na vile Mungu anavyotaka,
ili tukaweza kurekebisha na tukaweza kuwa watu ambao tunapenda Mungu. Bwana asifiwe. Kanisa limekuwa likidhihakiwa na wale ambao wanatakiwa kuwa au ndio wanastahili kuwa watetezi wa kanisa. Hata kanisa watu wakiongea vibaya, unakuta Mkristiano hata yeye anaenda hapo na anasupport, anasema nanema, tunastahili kurudi mahali wazazi wetu walikuwa na abudia. Unakuta watu wale ambao Mungu amependa sana ndio wanafanya yale mambo Mungu hataki. Ningeomba kanisa siku ya leo tukaweza kuangalia mienendo yetu, tukaweza kubadilisha mienendo yetu ili Mungu naye akaweza kutuhurumia. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo watoto wetu tuwaonyeshe njia za Bwana kwa upendo. Watoto wetu tuwaoneshe kumpenda Mungu. Kwa hivyo our theme is Mungu kufuatilia. Kuna katika Zaburi inasema mundu kariweke Ngai atindagirira ũũ, ona hĩndĩ ĩrĩa hĩtĩtie rĩ Ngai no amwethaga. Ndaigua kuna wakati nilienda nikasikia wakati watu walikuwa wanatoa ushuhuda. Kuna mmoja alisema ya kwamba alikuwa tu ako na kauzembe fulani. Bwana asifiwe. Lakini hiyo kauzembe imeisha, amerudi nyumba ya Mungu. Kwa nini? Kwa vile hata kama ako nje, Mungu anazidi kumfuata mpaka anamrudisha. Mundu kariweke Ngai endete ũũ, atĩ ona hĩndĩ ĩrĩa wĩkĩte maũndũ moru Ngai no aragwetha. Kanitha ndamũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, tubadilike na tubadilike kwa mawazo, kwa fikira zetu, tubadilike hata maono yetu yaonekane ya kwamba tunampenda Mungu. Kwa hivyo tumrudie Mungu. Katika kitabu cha Isaia inasema njooni tusemezane, na inajua kanisa ya kwamba hakuna kitu cha maana kama kurudia Mungu. Nineve wakati waliporudia Mungu, Mungu aliwasamehea. Wakati walinyenyekea mbele zake Mungu na wakavaa magunia na matabara na wakaweka jivu kwenye vichwa vyao na wakajipaka jivu kwenye mwili yao, Mungu aliweza kukutana na kuwasamehea. Kwa hivyo naomba pia sisi tukaweza kumrudia Mungu kwa sababu anatupenda. Na ndiposa alitoa mwana wake wa pekee ili atakayemwamini aokoke, bali awe na uzima wa milele. Kanisa, ningeomba tukaweza kumrudia Mungu, tukaweza kuenenda na njia zake Mungu, ili Mungu wetu atubariki na atuinue. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Kanisa tuseme amen. Pigia Yesu makofi na usimame tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunasema ni asanti kwa vile umekuwa Mungu pamoja nasi. Umetuambia kwamba hata kama sisi tukali kwenye dhambi, bado ugali natupenda. Upendo wako ni wa milele na milele. Naomba Mungu arehemu ukaweza kutusamehea na kutufanya viumbe vipya, tukaweza kukupenda na kutuinua. Katika jina la Yesu Kristo aliye Mwokozi wa maisha yetu.